Jambo kwa ndugu wote wako natufuata, mimi nakuwa assistant centre multimedia pakambi ya Kinama. Hivi sasa nakuja sasa kuwaonesha kidogo ama kuongelea kidogo centre multimedia yenye sisi tunasimamia hapa kambini ya Kinama. Hii centre iliundwa kulengo moja tu ya kusaidia wakimbizi vile vile na population wote, yani watu ambao wanaishi kando kando ama wazaliwa wakaaji wa nchi ya Burundi. Ndio lengo kuu yenye lacha wanaunda hii centre multimedia, na hii ilikuwa kabisa ni financement ya Banque Mondiale. Na kwa leo tutapima kuongelea centre multimedia, tujue inapatikana wapi na inafanya kazi gani. Utafahamu ya kwamba hapa centre multimedia tunakuwa tunafanya vitu yenye viko vya multimedia, ni kusema tuko na sonorisation, tuko na salle ya visioconference, tuko na salle ya internet ama cybercafe, na tuko na salle ya formation. Musale ya formation tunafundisha wa refugee vile vile na Warundi, na mule mnakuwa maprogramu mbalimbali tunafundisha kuhusu kujua kutumia ordinateur, na vile vile tunawahimiza zaidi kuweza kucreate ma coopérative, ma association na kuinvestir sana mu monde entrepreneuriat au niveau ya réseaux sociaux, kwa sababu dunia ya leo inaendea ku réseaux sociaux. Na humu vile vile inakuwa fasi kwenye tunaita watu ambao pia wanakuwa na makooperative mbalimbali kuja kujiunga hapa na kufanya ile formation, ili iwasaidie vile vile kufanya sensibilisation ama publicité ya makazi tofauti ambao wanakuwa wanafanya makooperative zao kwa maisha yao ya kesho. Na hapa tunakuwa na chumba fulani hapa, tuko na mlango 1 2 3 4 5 6. Hizi milango 6 tunakuwa na ya kwanza ni depot, ya pili ni bureau, ya tatu ni bibliothèque, ya ine ni salle ya visioconference, ya tano tunaita espace internet, na ya sita inakuwa salle de formation. Basi ndaonesha kila chumba na kazi yenye ile chumba inakuwa inafanya. Karibu. Kama vile tulisema, leo tutaongea juu ya centre multimedia inapatikana hapa Kinama. Iko projet ya ASER, lakini iko na simamiwa na World Vision Burundi. Humu ni musali ya espace internet, ni kusema humu ndio mwenye watu wote wanakuja kufanya marecherche zao mkadre ya kuwasaidia maisha ya kesho, kuweza kuinvestir sana mu monde ya réseaux sociaux na kucreate ndani maprojet fulani yenye inaweza kuwa ya avantage na ya maana sana kwa maisha ya kila mtu mwenye anafika hapa kwa centre, akiwa refugee congolais, akiwa Murundi. Ni hapa kwenye watu wanakuja kufanya marecherche zao, na walipishe pesa, inakuwa kabisa ni bure. Na ni humu vile vile ukiangalia mzuri, tunaingiza pia wanafunzi wetu wa centre multimedia kuja kufanya hapa mapratike fulani ya ma visioconference, ku créer ma site internet hapa, ama kufuata vile vile ma formation mbalimbali yenye inakuwa kwa réseaux sociaux. Humu vile vile tunatumika na watu walimaliza ama walipata hiyo bourse d'AFI. Ni projet ya ASER yenye inakuwa inapana mabourse. Ni wale watu wanafika hapa pia vile vile kusema wasibaki bila kazi baada ya kumaliza kusoma mabourse fasi tofauti, wanakuja hapa mkambi, wanajifunza vile vile vitu vingine vya kuwasaidia mu domaine zao mbalimbali. Wanasoma hapa maswali ziko mingi, banakuwa vile vile wanafanya na marecherche ama kucreate ma projet zao zenye zinaweza zinawasaidia kumonde ya kesho yake. Ni hiyo tu nataka kueleza ajili ya hii centre, na precisement mu chambre ya internet ama mu cybercafe. Hii ni salle ya visioconference. Humu ndani tunakuwa tunajere vitu ya visioconference. Unajua dunia leo kunakuwa ma reunion en ligne, na vile vile kunakuwa equipement ya sonorisation yenye vile inaweza kusaidia ma reunion en ligne juu ya son. Ni humu tunafanyisha hii kazi ya kufundisha wapena wetu jinsi ya kumanipule mixer, jinsi ya kumanipule son, jinsi ya kufanya installation ya sonorisation. Naangalia hapa tuko na ma lecteur karibuni 3-4 za micro, tuko na ma mixer, tuko vile vile na mashine hapa. Hivi vyote ma Epson, ma Canon, hivi vyote vinasaidia juu ya sonorisation. Na hivi vyote ni kusema wanafunzi wetu tunataka kisha kwa former waende wajidebrie mu maisha mengine ya nje ya hapa kwetu, ili waweze kufanikiwa, waende
kucreate, tunapenda dunia ya watu wengi wanakuwa na akili ya kucreate vitu fulani fulani ajili ya maendeleo yao. Hatupende kabisa watu wa kulomba, ndio maana tunakuwa tunapuye sana watu waende wakacreate, bajifunze kukuwa autonome. Ndio maana unaona hivi yote liko hapa. Hapa tuko na ekran ya visio conference. Hii ekran yetu ya visio conference inakuwa inasaidia vile vile kwa kuma reunion en ligne. Unaweza kuwa na cooperative yako, upate invitation ya partenaire fulani, utakuja hapa tutakusaidia kama kuna wanafunzi wetu ama kama ulikuwa promotion yetu ama kama kweli uko na ile cooperative yako, tutakusaidia hapa kwa kusaidia kufanya ile visio conference ili uongee na partenaire. Unaona hapa tuko ma micro na vile vile hapa tunakuwa na kamera yenye inakuwa inasaidia juu ya partenaire ama mareunion zako ziweze kupitikana vizuri sana. Na hizi micro zetu zinakuwa na sauti nzuri sana, vile vile na ekran yetu unaona iko kubwa, ni kusema utaona mtu vizuri kabisa. Na tunamtilia pia muziki hapa ama tunawapatia sonorisation ili voice ya wale wa partenaire wako wenye unafanya nao hiyo mazungumzo hapo ya video conference upate kuelewa vizuri wakiongea. Unajua kuna tatizo fulani yenye inakuwa juu ya sonorisation, juu ya baffle, uko nafanya video conference lakini hausikie mzuri juu ya sauti inatoka ndogo ya hivyo, lakini hapa kwetu sio hivyo. Na zaidi tunakuwa tunamshukuru ACR na wapartenaire wote kwa kuwaza juu ya maendeleo ya wakimbizi na wakaji wa nchi vile vile. Hiyo inakuwa inatufurahisha sana na yenyewe inatuapuye, inatupatia nguvu vizuri ya kutumika hizi makazi zote, ni kwa sababu tunafanya hii kazi kwa kupitia kusaidia watu tu, na vile vile tunafurahia sana jinsi wanakuwa wanapangililia zaidi kazi ACR, World Vision na wengine wa partenaire wote. Niyo inatupatia na courage ya kuweza kutumika vizuri ndani ya centre hii multimedia. Kama vile tulisema, hii ni centre yetu multimedia na mimi nakuwa assistant. Hii ni salle de formation, ni humu tunakuwa na wanafunzi ambao tunawafundisha informatique. Ile inakuwa tableau yetu ya kwanza na hii inakuwa tableau yetu ya pili yenye tunakuwa tunafundisha ndani wanafunzi. Wanafunzi wa aina gani? Tunafundisha wakimbizi vile vile na tunafundisha na Warundi. Ni kusema tunakuwa na kategori mbili ya wanafunzi, lakini wote tunawaregroupe mu makundi mbalimbali kufuatana na emploi du temps, kufuatana vile vile na sale yetu yenye tuko nayo, basi tunakuwa na vile vile na 20 machine. Ukiangalia mzuri 20 machine zinatumika tu 20 personnes, lakini tunakuwa na grupe mbili ama tatu au semaine. Ni kusema kuna watu wanafanya formation avant midi, wengine wanakuja après midi. Na hii kabisa inafurahisha kila mtu kufuatana na emploi du temps. Unajua maisha hizi masiku West Africa watu wanatumika ni kumuda. Ni kusema kila mashini inakuwa na mtu mmoja. Ni kusema hivi watu wawili kukiti hapana. Sababu gani? Sababu atupende mtu akuamrie mwenzake. Unaona vitu vingine ukishakuwa mtu pembeni yako labda utakuwa district na kazi au utaweza kuifanya mzuri. Ndio maana tunakatala watu wawili kukiti. Vile vile ukiangalia mashini zetu tunakuwa tunazifunika sababu gani? Tunazifunika sababu ya kuzichunga mzuri, zisiwezi kuharibika, na vile vile tunazifunika hivi sababu huku vile vile kunakuwa vumbi. Huku kunakuwa periode yenye hii akipa kabisa vumbi inakuwa mingi, alafu tupende kujipatia kazi sana ama kutesa wengine wenye wafanyakazi ambao wanakuwa wanatusaidia, ndio kwa maana tunakuwa tunazifunika hizi. Na vile vile tunatumikisha ma ondulaire. Hizo ondulaire zinakuwa zinatusaidia ajili ya kuchunga moto mzuri. Hii ni kama power bank, na vile vile inafanya role ya stabilisateur juu ya kuchunga mzuri maekipema zetu zisiweze kuwa na pata shida za umeme. Na umeme kuna mara inaweza kuharibisha vitu, ikija mingi ikija kidogo ya hivyo, lakini hapa vile vile tunakuwa na courant iko très stable kusema hii mondile tutia tu mkadira ku prevoir, lakini courant yetu iko vizuri sana. Kisha formation tunapana brevet, na formation yetu tunafanya 6 mois. Ni kusema après 6 mois tunakuwa tunadeliver ma brevet zetu zenye ziko international, kote kwenye utaenda utaweza kuionyesha nitakusaidia. Vile vile tusema malipo hapa ni bure. Centre multimedia hailipishe hata kitu chochote hapa
kwetu. Ni kusema kukuja kusoma ni wewe mwenyewe, lakini kwa sasa tunakuwa na masheria fulani ili uweze kusoma kwa formation yetu. Kwanza tupende watu wengi wangali wanafunzi ku chuo cha chini, vile vile tunapenda wa universitaire na watu wenye omwa kumiaka wasivuke 45, yani tunaforme wa chini ya 45. Kuna mara nyingine tunakamata hata watu wa 40 kushuka, ndio tunakuwa tunaforme hapa ku Centre Multimedia. Ni kusema kwa kila mtu yote yule bila ubaguzi bila nini, tunakuwaka na watu wote hapa sawa, na tuna walimu kabisa wenye wanastahili na nafasi nzuri ya kuweza kuwa na panel formation ya informatique. Tunafundisha Excel, tunafundisha PowerPoint, tunafundisha Photoshop, Adobe video, photo, tunafundisha vile vile visio conference, namna gani mtaweza kujiandalia visio conference yake. Vile vile hapa tunafundisha juu ya sonorisation, kusema wale wa DJ wa technicien, tunakuwa vile vile tunawaformea hapa kwetu. Tunafundisha vile vile photography, juu nayo ni maisha ya leo. Yani hapa tu kunakuwa na mavyombo vyetu vya tunaonesha watu kisa kukamata picha na kuisafisha kwa programu mbalimbali za Adobe. Ni hivyo tunakuwa tunatumika hapa. Hii inakuwa ni biro yetu yenye tunakuwa tunatumikia ndani kazi zetu za hapa mu Centre Multimedia. Tukipata wageni ni humu ndani tunawakaribishia. Vile vile tunajifunza na kujikaza zaidi dossier zisiende mu mapapier, lakini ziende mu base de données. Kusema hapa tunakuwa na base de données yenye tunatumikisha hapa. Na kwa leo tuko tunaona kabisa mabadiliko na maendeleo kupitia Centre Multimedia. Kunakuwa wakimbizi, baadhi ya wakimbizi wenye wako kunaenda Bulaya wanaprofiter reinstallation. Hii formation ni wanatosha hapa na kuwa inawasaidia sana mu maisha yao ya nchi ya tatu, na njoo lengo kubwa yenye asere ilileta hivi vitu. Vile vile kupitia Centre kunakuwa watu wanaanza kujifunza kufanya biashara kwa reseaux sociaux. Humu ndani tunakuwa na mashine za YouTube, tunakuwa na mapage Twitter, tunakuwa na mapage Facebook za watu wenye ambao waliprofite information yetu, na kwa leo biko wanaingiza quelque chose pesa ndogo kwa ile mashine yao ya YouTube ama mapage yao fulani za kwa reseaux sociaux. Hiyo inakuwa kabisa inatupatia nguvu zaidi. Na kila mara tukimaliza tunapana brevet. Hiyo brevet ukienda nafasi yote kwa sababu iko international, hakuna nafasi kuna wanaweza kuikatala. Tunaona vile vile wengine wanaanza kucreate ma secretariat, nao inakuwa tufurahisha zaidi. Ni kusema lengo kuu ya hii Centre Multimedia ni kukutanisha wa entrepreneur, wale wanakuwa na cooperative, association, ma projet mbalimbali, kwa kutanisha pamoja na Centre ili tuwanyangue kwa juu zaidi kwa dunia nzima, iwezi kujua ni nini wanafanya, nao wapate kuingiza kitu kidogo kama vile Alibaba ilianza. Unaona kwa leo Alibaba inakuwa inaingiza pesa sana. Na vile vile tunatumika na wale ambao asili na kwenda patia mabursi, kikupatia ile bursi ya masomo, kisha kwenda kusoma huko ku universite disons, unarudia hapa kambini ama unarudia hapa mwingine ya Kinama. Ni kusema hii Centre tena na kukaribisha ili uweze kuendelea na maformation tofauti za kuma réseaux sociaux. Unajua opportunité mingi sana iko kuma réseaux sociaux. Tunakuwa pia tunawaonesha gisa kufanya ma recherche kuma UN volontaria, hiyo masite yenye inakuwa ina recruiter watu kila mara. Tunawaonesha kama opportunité za mabursi za nje ya Afrika. Hiyo yote inakuwa inawasaidia. Mfano tuna baadhi wa watu wetu hapa ambao walipata mabrevet zao alini. Ilitufurahisha sana, waliwatumia kisha formation mabrevet zao zilikuja na pamoja wakaziimprimer, wengine wakaziweka mu drive. Hiyo inakuwa kitu mzuri sana yenye inatupatia na shie nguvu ya kuweza kuendelea na kutumikia wakimbizi wote na kutumikia vile vile watu wa Burundi ambao pia wanakuwa na roho nzuri sana. Tuna baba mzuri, na huyo baba mzuri kweli ananiletea watoto wake. Tunamshukuru vile vile ASE, tunamshukuru vile vile World Vision, tunamshukuru vile vile ONAPRA, tunamshukuru vile vile watu wa comité directeur, tunashukuru vile vile wa partenaire wote kwa jumla kwa kuweza kujiunga pamoja, bila kusahau watu ambao watusaidia zaidi wa kupatia financement ya Bank Mondial. Tunawashukuru wa partenaire wote kwa jumla. Mwenyezi Mungu aendelee kuwabariki na tunawapenda sana. Asante.